दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज की, शाह अब्दुल है मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ज़मानाए मदरसे और बाद के हालात सफ़र, पेज 69 से 81। सफ़र आगरा शरीफ। फरमाया, जब हम पहली मर्तबा अपने मौला हज़रत मीर अबुल उला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए आगरा शरीफ पहुँचे तो असबाब एक मुसाफिर खाना में रखा और दरगाह के बारे में दरियाफ्त करते हुए दरगाह में पहुँचे। मज़ार शरीफ के पूरब की तरफ एक सहन है जिसमें एक मस्जिद है और सहन में एक नीम का दरख्त है। हम टहलते हुए वहां पहुंचे, देखा कि नीम के नीचे एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी तन्हा बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं। उनकी सूरत नूरानी देखकर हमने उनसे मुसाफा किया और उन्होंने हमारी तरफ देखते ही कहा, आप अबुल उलाई मालूम होते हैं। हमने दरियाफ्त किया, आपने यह कैसे जाना? उन्होंने फरमाया, एक निशानी है जो अबुल उलाई की आंखों में होती है, आपकी आंखों में वह निशानी मौजूद है। आस्ताना पाक से शहर खासे फासले पर है। हमारा इरादा यह था कि दिन में शहर जाकर चने वगैरह ले आएंगे और रात को वही खा लिया करेंगे। हमने उन बूढ़े मियाँ से अर्ज किया, हम निहायत आरजू के साथ हजरत सैयदना के मज़ार पाक पर कुछ दिनों रहने के वास्ते आए हैं। उम्मीद है कि आप हमें यहाँ ठहरने की इजाज़त देंगे। उन्होंने, जिनका नाम बाद में मालूम हुआ शरीफुल्लाह खां है, फरमाया, यहाँ बहुत सी कोठरियाँ खाली हैं, आप एक कोठरी में शौक से ठहर जाइए। बस हम शहर जाकर अपना असबाब ले आए और यह ख्याल करते हुए कि हम किसी वक्त मौजूद न हों तो कोठरी का ताला तोड़कर कहीं कोई हमारा असबाब न ले जाए। हमने वह असबाब उसी कोठरी में रख दिया जिसमें शरीफुल्लाह खां साहब रहते थे। कोठरी का फर्श सादा था, उस पर दरी बिछाकर हम आराम से लेट गए। रात को मालूम हुआ कि शरीफुल्लाह खां भी बुजुर्ग हैं और रामपुर के जनरल अजीमुद्दीन को इन्हीं से बैयत थी। इन्होंने जब तक हम वहां रहे हमारी खूब खातिर की। इरादा तो ये था कि आस्ताने पाक में चने खाकर या फाका करके गुजारा करेंगे, मगर अल्लाह ने खूब खिलाया। शरीफुल्लाह खां साहब का गालिबन 1349 हिजरी में बअम्र जायद अज सद साल आस्ताना पाक हजरत सैयदना रहमतुल्लाह अलैह में ही इंतकाल हुआ। सफरे दिल्ली। एक दफा हम सयाहत करते हुए दिल्ली गए। वहां जाकर हमने हिसाब किया तो मालूम हुआ कि सिर्फ इतना ही पैसा मौजूद है कि लखनऊ जा सके। मकान जाने का इरादा था। हमने ख्याल किया कि लखनऊ पहुंच जाए तो मकान पर तार देकर पैसा मंगा ले और पैसा मकान से न आए तो कर्ज ले ले। चूँकि हम कई साल से लखनऊ में रहे हैं, वहाँ हमें बहुत लोग जानते हैं। एतबार पर हमें वहाँ से 1000 रुपए अगर हम चाहते तो मिल सकता, मगर हम कर्ज लेने से घबराते हैं। पास जो रुपया था वो सिर्फ लखनऊ तक का किराया था। तार देने के लिए 1 रुपए की कमी रही और किसी से कर्ज लेना या सवाल करना हमें हरगिज गवारा न था। खैर, हम दिल्ली से लखनऊ रवाना हो गए। जब हम दिल्ली से चले तो दिल्ली के 2 शख्स हमें गाजियाबाद तक पहुंचाने आए। वे हमारे मुरीद तो नहीं थे, मगर हमसे अकीदत रखते थे। रुखसत होते वक्त वो बहुत बेकरार हुए और रो पड़े। बराबर के दरसे में एक शख्स बैठे हुए थे जो इन दोनों आदमियों की बेकरारी और हालत गिरियाजारी को और हमको देख रहे थे। जब ये लोग चले गए तो फिर भी वो शख्स हमें बराबर देखते रहे। फिर उन्होंने जलेबियां और दालमोट खरीदी और इन चीजों को लेकर हमारे दरसे में चले आए। उन्होंने अदब से 1 रुपया हमारे हाथ पर रखा और बतौर नजर तोहफा हमें पेश किया। हमने उनसे कहा, न हमारी आपसे मुलाकात है, न हमारे बुजुर्गों में किसी से आपकी मुलाकात रही है, फिर आपकी यह नजर हम कैसे ले सकते हैं? उन्होंने कहा, बस मेरी तमन्ना यही है कि आप इसे कबूल करें। चूँकि वो एक मुअज़्ज़िज़ आदमी थे, हमें उनका खड़ा रहना पसंद नहीं आया। हमने रुपए ले लिया और दिल में कहा, 1 ही रुपए की हमें जरूरत थी, अल्लाह ने बिना मांगे भेज दिया। सफर में तकलीफ चाही, आराम मिला। एक दफा का जिक्र है कि हम सफर में थे और हमारे पास खर्च के लिए बिल्कुल रुपया नहीं था। हमने इरादा किया कि जैसे देहात के लोग एक लकड़ी के सिरे पर अपनी गठरी लटका के लकड़ी को कांधे पर रख कर सफर करते हैं, उसी तरह हम भी पैदल सफर करेंगे। मगर अल्लाह के फजल से इस मर्तबा हमें 2nd क्लास में सफर कराया गया। हमने बहुत चाहा कि तकलीफों के समुंदर में गोता लगाएं, मगर तकलीफ की जगह आराम ही मिला। हमारे पीरो मुर्शिद की हमारे ऊपर इनायत की नजर थी।
जहां पहुंचे और हिंदुस्तान के जिन दरवेशों से मुलाकात हुई, सब ने हमारी खूब खातिरदारी की और हमें अपने बराबर समझा। एक का मकबूल जहां का मकबूल। साहब मियाँ के वालिद से फरमाया, अगर पीरो मुर्शिद की इनायत है तो पूरी दुनिया तुम्हारी खातिरदारी करेगी। यह मिसाल मशहूर है कि एक का मकबूल जहां का मकबूल और एक की सुहागन सब की सुहागन। एक बार अब्दुल कदीर दहलवी से सफर दिल्ली के बारे में इरशाद हुआ, यह दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, अगर खुदा को मंजूर हुआ तो तुम्हारे लिए यह करीब हो जाएगी। फासलाए कूचे जाना का न पूछो यारो, जैसा मुश्ताक हो नजदीक भी है दूर भी है। दिल्ली के मकामात कयाम शरीफ। फरमाया, दिल्ली शरीफ हम इतनी बार गए हैं कि हमें याद भी नहीं रहा कि हम कितनी दफा गए थे। एक दफा मस्जिद खूब वहाँ कनारी बाजार में ठहरे थे, एक बार सराय अहमद पाई में, फिर उसी सराय के बराबर जो मस्जिद है उसमें, कई बार मस्जिद फतेहपुरी में और एक दफा कूचा बलाकी बेगम की मस्जिद में। आपका सामान्य सफर। हम अपने साथ निहायत मुख्तसर सामान रखते थे। बकस ट्रंक सिर्फ एक दफा सफर में साथ ले लिया था। बकस की वजह से कूली करना पड़ा और इतना खर्च कूलियों के किराए की वजह से हुआ कि फिर कभी हमने सफर में बकस नहीं लिया। हमारा सामान क्या था? बस कपड़े के 2 जोड़े, एक जिस्म पर दूसरा बैग में, एक कंबल, एक रुई की रजाई और एक मामूली बैग कपड़े वगैरह रखने के लिए। और चूंकि हमें हुक्का की आदत थी, हुक्का भी साथ रखते और एक लोटा भी। कभी कंबल को बिछा लेते और रजाई ओढ़ लेते, कभी रजाई का तकिया बना लेते। खाने का वक्त आता तो रोटी या पूड़ी स्टेशन से खरीद कर रेल के तख्ते पर रख कर खा लेते और लोटे से पानी पी लेते, उसी से वजू कर लेते और यही जायज जरूरत तहारत के लिए काम आती। आप 1902 में जियारत अजमेर शरीफ से वापसी पर दिल्ली के मस्जिद खूबहा में ठहरे थे। फरमाया, वहाँ मस्जिद खूबहा में खादिम अली हमारे पास आ पहुंचे। उन्होंने कहा, जैसा आज़ादाना सफर आप करते हैं, ऐसा आज़ादाना सफर आपके मुरीदों से बनना पड़ेगा। हमने कहा, जो दुनिया का काम ठीक नहीं कर सकते, आखिरत का काम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो कार जमीन रान को साख्ती कि बा आसमान नीस पर दाख्ती। मुरीदों से बर्ताव। फरमाया, हम मुरीदों के यहाँ जाते हैं तो आदमियों को साथ नहीं लेते, तन्हा जाते हैं, ताकि अमीर और गरीब सबको आसानी रहे और सब खुश रहें। अगर दिल्ली आना हुआ तो तुम मौलवी अब्दुल कदीर को मुखातिब करके फरमाया, हमारा अंदाज देख लोगे। हमारे पास असहाब को ख्याल तो है कि हमारी तरह आज़ादाना सफर करे, मगर अमल नहीं है। हमने बाज लोगों से कई मर्तबा कहा कि पीराना सफर करते हो तो कभी मुरीदाना यानी यके और तन्हा सफर भी कर लिया करो। क्या कभी घोड़े को चक्कर देते हुए देखा है? याद रखो, कभी शाइस्ता घोड़े को भी चक्कर दिया करते हैं ताकि थान का टरा ना हो जाए, यानी काहिल न बन जाए। ये नफ्स बड़ा दुश्मन है, पीछे लगा हुआ है। अगर खुदा तौफीक दे तो कभी कभी इस नफ्स के घोड़े को जरूर चक्कर देना चाहिए ताकि इसकी दुश्मनी और शरकशी से अमान मिले। सफर गुलबर्गा शरीफ। इरशाद हुआ, जब आदमी के मिजाज या बदन में गर्मी आ जाए तो चाहिए कि बिल्कुल यके और तन्हा सफर करे और अजनबी लोगों में जाकर रहे। इस बात की हमें तालीम तो नहीं हुई, मगर मदरसे से इस्तीफा देने और फिर मकान आने के बाद हद से ज्यादा बेचैनी और बेकरारी हमें रहा करती थी और कल्ब की वजह से जिसमें बहुत गर्मी आ जाती थी। बस हम हैदराबाद वगैरह दूर व दराज का सफर बिल्कुल यके व तन्हा करते और अजनबी लोगों में रहते। जहाँ गर्द राधर जहाँ ताख्तन, खुश आयत सफर दर सफर शाख्तन। 6 महीने के बाद जब ठंडक आ जाती तब मकान वापस आते। इरशाद फरमाया, कभी आदमी पर दुनिया तंग हो जाती है। चूंकि एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत बहुत घबराई और घबराहट में इस कदर ज्यादती हो गई और रूह में ऐसी बेकरारी आ गई कि जी चाहता था कि बस हम खुदकुशी कर लें, मगर शरिया के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकते थे। एक बैग सफर का इरादा कर लिया और घर में 1 रुपया देकर कह दिया कि जायदाद और जमींदारी ये सब तुम लोगों के पास छोड़ी, हम तन्हा सफर पर जाते हैं। अगर हम दुनिया में ना रहे तो उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? और घर के लोगों से कह सुनकर आखिर हम सफर पर चले। लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जाते हैं? हमने कहा, दुनिया के रुपए पैसे और वजाहत व इज्जत की तलाश में नहीं जाते, हम अपनी मौत की तलाश में हैं। इस सफर में और लोगों से हम ये कहते भी रहे कि अपनी जान से तंग है, हमारी जिंदगी हमारे ऊपर भारी है और मौत के ख्वाह हैं, दुआ करो। मगर खादिमों से फरमाया, तुम लोग मौत की दुआ मत मांगना, मौत मांगना मना है। हमने मौत के माने समझ लिए हैं, हम कह सकते हैं, तुम लोग ऐसा मत कहना।
اپنے منزل سفر کی بابت گھر کے لوگوں پر کچھ ظاہر نہ کر کے ہم مکان سے شہر چاٹگام اور وہاں سے کولکتہ چلے آئے جہاں آپ کے برابر بزرگوار مولانا عبدالقیوم صاحب مرحوم اور دیگر ہم وطن بھی تھے، اور کولکتہ ٹھہرتے ہوئے پھر آپ غازی پور پہنچے۔ قصد اور ارادہ سفر حیدرآباد کا تھا۔ فرمایا ہم غازی پور ہی میں تھے جو ہمارے وطن میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہمارا دنیا سے انتقال ہو گیا، اور چاٹگام سے رنگون تک ہر جگہ ہمارے مر جانے کی شہرت پھیل گئی۔ حال معلوم کرنے کے تار کولکتہ اور کہاں کہاں دوڑ گئے، اور پھر غازی پور سے ہمارے پاس ایک تار پہنچا۔ ہم نے جواب دے دیا کہ ہم خیریت سے ہیں۔ ہمارا یہ سفر 9 مہینے کا رہا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس سفر سے ہماری بے قراری اور گھبراہٹ بالکل جاتی رہی۔ اس سفر میں گلبرگہ شریف بھی گئے اور حیدرآباد بھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، یاد رکھنا طریقت خدا کا راستہ نہایت ہی نازک ہے۔ موت کی آرزو۔ مثنوی شریف میں قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنی جان سے تنگ آ گئے اور موت کی آرزو میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں شیر کے غار میں 2 بچے نظر آئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچے کو ایک بازو میں، دوسرے بچے کو دوسری بغل میں لے کر لیٹ گئے، اور شیر کا انتظار کرنے لگے کہ ضرور اپنے بچوں کے پاس آئے گا اور بچے ہمارے قبضے میں دیکھے گا تو اسی وقت ہمارا کام تمام کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر نر آ گیا، مگر باہر ہی کھڑا رہا، اپنے کچھار کے اندر نہیں آیا۔ اس کے بعد شیر مادہ آئی، وہ چاہتی تھی کہ آواز نکالے، مگر شیر نر نے شیرنی کے منہ پر تماچا رسید کیا، اس لیے اسے چپ رہنا پڑا۔ پھر شیر چپکے کچھار کے اندر آیا اور ایک بچے کو آہستگی کے ساتھ ان بزرگ کے بغل سے نکال کر لے گیا۔ اسی طرح دوسری بار آیا اور دوسرے بچے کو آہستہ سے نکال کر لے گیا۔ یہ ماجرا دیکھا تو یہ درویش رو پڑے اور بولے، یا اللہ، اب شیر بھی ہماری جان لینے کا روادار نہیں۔ پہاڑ سے گر کر بھی بچ گئے۔ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی ایسی حالت طاری ہوئی، اور انہوں نے بھی چاہا کہ پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے، مگر ایسا نہ کر سکے۔ پہاڑ سے گر تو پڑے، مگر ہوا کو حکم ہوا کہ دریا میں لے جا کر گرائے، اور آواز آئی، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ہم اپنے سالک کو ہلاک نہیں ہونے دیتے۔ حضرت محبوب الہی کا ارادہ ہلاکت۔ سیر الاولیاء میں حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ کیسے آپ کنویں میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دینے کو چلے اور کیسے بچائے گئے اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کر سکے۔ تاریخ نزول وحی کے ایام میں حضرت رسالت مآب کی بے قراری۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوئی اور آپ نے چاہا کہ دنیا سے پردہ فرمائے۔ پہاڑ پر اس ارادے سے تشریف بھی لے گئے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دے، مگر جبرائیل علیہ السلام نظر آئے اور آپ کی تسلی کرتے اور یہ بشارت دیتے کہ فضل قریب ہے۔ چنانچہ طمانینت و سکون رحمت خداوندی سے حاصل ہوا۔ ان ارشادات مبارک سے واضح ہوا کہ راہ سلوک میں یہ کیفیت پیش آتی ہے۔ آپ پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، اس لیے قصد سفر فرمایا گیا۔ زیارت گلبرگہ شریف کی وجہ۔ ارشاد ہوا کہ ہم گلبرگہ شریف کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ حضرت مخدوم سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے جو عشق تھا، اس عشق پر ہمیں ان سے عشق ہوا اور ہم نے ان کے زیارت کے لیے سفر کیا۔ ان کا واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت مخدوم شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت مخدوم شاہ سید محمد گیسو دراز نے بکمال محبت و عقیدت اپنے حضرت پیر و مرشد کی پالکی کو اپنے دوشہ اقدس پر اٹھا لیا۔ چونکہ آپ کے گیسو دراز تھے، اتفاقاً پالکی کے بیم میں گیسو آپ کے الجھے اور پھنس کے رہ گئے، مگر اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں کی اور الجھے ہوئے گیسوؤں کو پالکی کے بیم سے نہ نکالا۔ گردن ٹیڑھی، گیسو بیم میں الجھے ہوئے اسی حالت میں پالکی کو لیے ہوئے دور تک چلے گئے، اور اس خیال سے کہیں نہ رکے کہ ممکن ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کے تباہ نازک پر گراں گزرے۔ مبادا حضرت رحمت اللہ علیہ کے آرام میں خلل آئے، بس اپنی ایسی سخت تکلیف کو برداشت کیا اور اپنے حضرت پیر و مرشد کی بے آرامی اور تکلیف کو ذرا گوارا نہ کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کیسے عاشق مرید تھے۔ حضرت مخدوم کو جب اپنے مرید کی اس حسن عقیدت اور رعایت ادب کا علم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کے حق میں دعا کی ہے، ہر کو مرید حضرت گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کی او عشق باز شد۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مخدوم گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کو مرتبہ قطبیت پر پہنچایا۔
ان کے درگاہ کے صدر دروازے پر یہ شعر کندہ ہے: نیست کعبہ در دکن زس درگاہ کے سو دراز، بادشاہ دین و دنیا خوازائے بندہ نواز۔ آپ کا نزول اجلاس بنارس میں۔ ارشاد فرمایا کہ غازی پور سے ہم رودولی شریف حضرت مخدوم الملک احمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کر کے گلبرگہ شریف جانے والے تھے۔ نواب حیدر علی خان جو غازی پور میں آ کر سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے کہا بنارس بھی ایک پرانا شہر ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ حیدر علی خان امیر آدمی ہیں، ان کے لیے اچھے مکان کا انتظام کرنا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے بنارس اپنے ایک عزیز کو خط لکھا اور پرانی عدالت کے 2 منزلہ مکان کو ٹھیک کر دیا گیا۔ ہم لوگ وہاں اترے۔ بنارس پہنچ کر ایسا معلوم ہوا کہ ہماری روح گویا بند ہو گئی ہے۔ 1 روز کے لیے آئے تھے، 13 دن صرف ہو گئے اور یہ حال ہوا جیسے کٹورے کو الٹا کر کے کوئی چیز اس کے نیچے رکھ کر بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح معلوم ہوا کہ کسی نے ہماری روح کو بند کر دیا ہے اور ڈھانک دیا۔ ہم نے مثنوی شریف میں فال دیکھی، اس میں نکلا کہ جسے اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے معاملے میں واسطہ ٹھہرایا ہو، اسے بندگان خدا کی فریاد رسی کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا کون فریاد رس ہے، آ جائے اور پھر ہمیں جانے دے۔ دیوان حافظ میں فال دیکھی تو اس میں یہ مقام نکلا: آلائے توتیے گویا اسرار، موادا خالیت شکر جے منفتار، سرج شبج و دلت خوش باد زاوید، کہ خوش نقش نمود از خط یار، سخن سربستہ گفتی با حریفان، خدا را جیم اما پردہ پردار، بروئے مازن اج ساگر گلابی، کہ خواب آلودہ ای میں بخت بیدار، خدا وندی بزائے بندگان کر دے، خدا وندہ جا آفاتش نگہدار۔ اس مکان کے قریب ایک مسجد تھی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ عصر کی نماز اس مسجد میں پڑھے۔ تسبیح لے کر ہم مسجد میں چلے گئے، جس پر ہم نماز عصر کے بعد وظیفہ پڑھتے رہے۔ اس مسجد کا نام رنگیلے شاہ کی مسجد ہے۔ ہم تسبیح ہاتھ میں لیے مسجد میں ٹہل رہے تھے کہ ہم نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو آہستہ آہستہ آپس میں باتیں اور ہماری طرف اشارہ کر رہے تھے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ وہ بات چیت کر رہے تھے کہ ایک نواب صاحب یہاں آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک درویش بھی ہیں اور وہ یہ درویش معلوم ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر ہم چلے آئے۔ ہماری عادت ہے کہ جب ہم کسی شہر میں جاتے ہیں تو یہ ضرور پتہ کرتے ہیں کہ یہاں کون کون درویش ہیں۔ یہی ہم نے یہاں بھی لوگوں سے پوچھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک درویش نواب حسین علی صاحب ہیں۔ اس کے 1 دن بعد ہم بعد نماز فجر رنگیلے شاہ کی مسجد میں مراقب تھے۔ سورج نکلنے کے بعد جب ہم نے پلٹ کر نظر ڈالی تو ہم نے دیکھا کہ مسجد کے صحن میں ایک شخص باقاعدہ نشست سے بے حس و حرکت جمے بیٹھے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ یہ شخص درویشوں کی نشست و برخاست سے واقف ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نابینا حافظ صاحب آئے اور اس شخص کے برابر بیٹھ کر مثنوی شریف پڑھنے لگے۔ مثنوی کے اشعار سن کر اس شخص پر بہت رقت طاری ہوا اور کچھ دیر بعد وہ چلے گئے۔ ہم بھی مسجد سے اپنے قیام گاہ پر چلے آئے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ نواب حسین علی صاحب یہی ہیں جو رنگیلے شاہ کے مسجد کے متولی بھی ہیں۔ اب ہماری اور نواب حسین علی صاحب کی ملاقات ہو گئی۔ کبھی کبھی وہ ہمارے پاس آنے لگے۔ حیدر علی خان اور مامون صاحب کے پاس ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ہمیں خلوت زیادہ پسند ہے، اس لیے ہم نے نواب حسین علی صاحب سے کہا کہ رنگیلے شاہ کے مسجد میں جو کوٹھا ہے اگر اجازت ہو تو ہم وہاں آ کر بیٹھا کریں۔ انہوں نے اسے خوشی سے منظور کر لیا۔ پھر ہم زیادہ وقت اسی کوٹھے میں رہنے لگے۔ ایک بوریا بچھا لیا اور ایک گوریا بھی بنارس کا وہ حقہ جو اس زمانے میں 1 پیسہ کو آتا تھا ہم نے وہاں رکھ لیا۔ سکندر شاہ اس وقت لڑکے تھے، وہ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ جمعہ کا دن صبح کا وقت تھا کہ نواب حسین علی صاحب ہمارے پاس آئے اور ہم سے جمعہ کی نماز پڑھانے کی خواہش کی۔ ہم نے منظور کر لیا اور جمعہ کی نماز میں امامت کی۔ اس کے بعد ہم نے وہی عصر اور مغرب کی نماز پڑھی اور ہمیں کسی بات کا کچھ خیال نہیں ہوا، لیکن مغرب کی نماز کے بعد ہمیں مراقب میں معلوم ہوا کہ نواب حسین علی صاحب نے خواب میں ہمیں اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب انہوں نے ہم سے امامت کے لیے کہا تھا۔ اپنے معمول سے فارغ ہو کر ہم کوٹھے سے نیچے اتر رہے تھے کہ ہم نے نواب حسین علی صاحب کو اوپر آتے دیکھا۔ ہم نے ان سے کہا نواب صاحب آپ نے کل رات اس مسجد میں امامت کرتے ہوئے ہمیں دیکھا، تب آپ نے آج صبح ہم سے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا حضور مالک ہے اور میں غلام ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ اولیاء اللہ کے امام
नवाब हुसैन अली साहब ने ख्वाब में यह देखा कि रंगीले शाह की मस्जिद बहुत वसी हो गई है और अहाता पैदा हो गया है, जिसमें एक अच्छा बाग भी है और बहुत से औलिया अल्लाह जमा है। नमाज का एहतमाम है। हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत की और सब औलिया अल्लाह ने इक्तदा की है और नवाब साहब भी जमात में शरीक है और हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह के सर पर अरबी इमामा और टोपी है और जर्द चादर ओढ़े हुए हैं। उर्स शरीफ बनारस में। इरशाद हुआ, जब गदा शरीफ की 12 तारीख आ गई, मामून साहब वगैरह ने कहा कि यही उर्स किया जाए। चुनांचे 12 रुपए हमने नवाब हुसैन अली साहब को दिए कि उनकी चावल पकवा दीजिए। आज हमारे पीरो मुर्शिद का उर्स है, हम उनके लिए नियाज दिलवाएंगे। नियाज हुई, इत्तफाक से कव्वाल भी आ गए और बाद मगरिब कव्वाली हुई। नबी रजा खान साहब मरहूम को बहुत जोर का हाल आया। सबसे पहले सिकंदर शाह मुरीद हुए, उसके बाद नवाब हुसैन अली साहब ने हमसे कहा कि मुझे मुरीद कर लीजिए। हमने जवाब दिया कि जाहिर हालत में आप हमसे अच्छे हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम आपको मुरीद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हक सुब्हान तआला ने मुझ पर जाहिर किया है कि मेरे पीर आप ही हैं। खैर, हमने उन्हें मुरीद कर लिया। इसके बाद बनारस में और लोग मुरीद हुए। सादा किजा। इरशाद फरमाया, नवाब हुसैन अली साहब को हमसे बहुत अकीदत है और वो जानते हैं कि पीर मुर्शिद की खिदमत और खातिरदारी कैसी करनी चाहिए। हमें याद नहीं कि वह हमारे लिए एक प्याला दाल का और एक प्याली सालन का इससे ज्यादा खाने में लाए हों। एक दफा रोटी में घी डालकर लाए। हमने कहा कि नवाब साहब, हमारा मादा बहुत कमजोर है। इसके बाद वह हमेशा सादी रोटी लाते रहे। बनारस की दरगाह। आप 13 रोज बनारस में तशरीफ फरमा रहे और बनारस से रवाना होकर फिर कहीं ज्यादा क़याम न फरमाया। बनारस में आप हजरत शाह तैयब कुतुब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत को भी तशरीफ ले गए। रास्ते में आशिक व माशूक की मशहूर कब्रें हैं। वापसी पर वहां भी फातिहा पढ़ी। बनारस से जफराबाद और जौनपुर जियारतों के लिए तशरीफ ले गए और वहां से रुदौली शरीफ और वहां से लखनऊ। अरबी इमामा और जर्द चादर की ताबीर। इरशाद हुआ कि एक शख्स ने ख्वाब देखा कि एक मस्जिद है, हम इसमें इमाम हैं और कई सफ़े मुक्तदियों की है। हमारा और मुक्तदियों का लिबास जर्द है, जिसमें ज्यादा तादाद हिंदुस्तानी लोगों की है। लखनऊ में एक और साहब ने ख्वाब में देखा था कि हजरत किबला अरबी इमामा और चादर जर्द जेब तन फरमाए हुए हैं और नवाब हुसैन अली साहब ने अरबी इमामा और जर्द चादर को देखा था कि जेब बदन मुबारक है। एक साहब ने अर्ज की कि आपने तो कभी ऐसा लिबास नहीं पहना, फिर ये लोग ख्वाब में ऐसा क्यों देखते हैं। इरशाद हुआ, अरबी इमामा और टोपी ये ताज शरीयत है और चादर जर्द चादर तरीकत है। इंशाअल्लाह हमसे शरीयत और तरीकत दोनों अदा होंगी और ये सब बातें हमारे इख्तियार में नहीं, खुदाए ताला के इख्तियार में है। कानपुर। लखनऊ से आप कानपुर तशरीफ लाए। नवाब हैदर अली साहब वगैरह कानपुर तक हमरकाब रहे। वो चाहते थे कि गुलबर्गा हमकाबी में हाजिरी दें, मगर आपने फरमाया हम सफर तन्हा करते हैं, आप यहाँ से रुखसत होकर मकान जाए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैह तो अकेले गुलबर्गा शरीफ तशरीफ ले गए और नवाब हैदर अली खां वगैरह अपने मकान गए। झांसी में वक्फा। इरशाद हुआ, गुलबर्गा शरीफ जाते हुए हम नमाज जुम्मा अदा करने की खातिर झांसी में रेल से उतर गए। सफर में जुम्मा का हम बहुत ख्याल रखते हैं और जुम्मा कज़ा होने नहीं देते। झांसी में एक सराय थी जहां बांस का टट्टर था। एक ज़ईफा भटियारी उस सराय में रहती थी। सराय के पास एक मस्जिद है जिसमें एक बुजुर्ग का मजार है। ये अच्छे बुजुर्ग थे, जमाना हाल ही में गुजरे हैं, विलायती थे। अगर उस सराय में जाना हो तो हमें भी याद रखना। झांसी की सराय में जिस जगह हम ठहरे थे वहां कोठरियां और कमरे थे। हमारे कमरे से कुछ फासले पर एक कोठरी थी जिसमें एक ईरानी मुसाफिर मुकीम थे। उन दिनों हम अक्सर ये शेर पढ़ा करते थे, नेस्त काबा दर दकन जुस्तर गहे गेसू दराज, बादशाह दीन व दुनिया ख्वाजाए बंदा नवाज। वह ईरानी मुसाफिर इस शेर को सुनकर हम पर बहुत खफा हुए और हमें बहुत सख्त और सुस्त और बुरा भला कहा। हम खामोश रहे, हमने कोई जवाब न दिया और सब्र किया। जब हम गुलबर्गा शरीफ के सफर से लौटे तो हमारे हजरत कद्दसा सिर्रहू के शान में हाफिज मकबूल अहमद ने ये शेर कहा, बमिर्जा खल बिया लब्बैक गोया बिल यकीन को कबे, अगर काबान अदी दस्ती बखा के हिंद बीन इंजा। हमने दिल में कहा कि उस ईरानी मुसाफिर की खफगी और बदजबानी पर हमने सब्र किया था। इसका यह नतीजा हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे पीर व मुर्शिद के शान में यह शेर हमको नसीब फरमाया। पाबंदी मामूलात सफर में। हमारा दस्तूर सफर व हजर हर जगह सुबह व शाम के औकात में पाबंदी मामूलात का रहा
और नमाज इशा के बाद हम फारिग हुआ करते थे। सराय के करीब जो मस्जिद है इशा तक उसमें रहे। नमाज इशा पढ़कर हम निकले। रास्ते में दुकान से 1 आने या 5 पैसे में खाना खरीदा और सराय में आ गए। बाजारी औरत, यहाँ आकर देखा कि कोई औरत चारपाई पर बैठी हुई है। हमने पूछा, तुम कौन लोग हो और यहाँ आना किस गरज से है? उसने कहा, हम लोग मुसाफिरों की खिदमत करते हैं। हमने समझ लिया कि यह बाजारी औरत है। हमने कहा, सुनो, हम मुसलमानों के पीर हैं। अगर हम ना मर्जियात इलाहिया का ख्याल न करें तो आसमान जमीन पर टूट पड़ेगा। फिर इस औरत से कहा कि पैसों की अगर जरूरत हो तो हम कुछ पैसे तुमको दे सकते हैं, पैसे लो और चली जाओ। यह सुनकर वह औरत चुपके से उठकर चली गई। मिराज की रात। इसके बाद हम वक्त पर इसी सराय में सो रहे। इस रात को हक सुब्हानो तआला ने हम पर रहमत का दरवाजा खोल दिया और हमें मिरास हो गई। बहुत नेमत और बहुत इल्म अता हुआ और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब कर दिया। और यह बात हमें इसी रात में मालूम हुई कि हजरत मखदूमुल मुल्क अहमद अब्दुल हक रदौलवी क़द्दस सिर्रहू अपने वक्त के कुतुब थे। तुम लोग हमारे मुरीद हो, इतना हमेशा याद रखना कि फराइज़, वाजिबात और सुन्नत के बाद अगर हो सके तो जिक्र और फिक्र करना, मगर ना मर्जियात इलाही और ममनुआत शरई से जरूर बचना और हमेशा दीन और दुनिया की बुराइयों से बचने की कोशिश करते रहना। तुम्हारे लिए बस यही सबसे बड़ी इबादत है। गुलबर्गा। झांसी से आप गुलबर्गा शरीफ तशरीफ ले गए। इरशाद हुआ, गुलबर्गा मज़ार मुबारक पर जियारत के लिए हम हाजिर हुए तो हजरत मखदूम साहब ने आलम अरवाह इस हद तक तवाज़ो और फरतनी को राह दी जिसका बयान नहीं हो सकता। इससे मालूम हुआ कि हजरत मखदूम सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गैसुदराज रहमतुल्लाह अलैह में कमाल दर्जा इंकिसार व खाकसारी व फरतनी थी। शेर सवार। एक हिकायत बयान फरमाई गई कि एक बड़े बुजुर्ग हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह गुलबर्गा शरीफ की मुलाकात के लिए इस तरह आए कि शेर पर सवार थे और सांप का कोड़ा हाथ में था। शहर में खबर गर्म हो गई कि फला बुजुर्ग इस हैरत के साथ मुलाकात के लिए आते हैं। मखदूम साहब ने सुना और कुछ न फरमाया, मगर आपके साहबजादे या पोते साहब कि ये भी बुजुर्ग थे, दीवार पर बैठे हुए थे और वजू फरमा रहे थे। उन्होंने जब यह सुना तो उन आने वाले बुजुर्ग का यह अंदाज और यह अखलाक व तरीका आपको पसंद नहीं आया कि अगर इनको आना था तो सादगी के साथ आ जाते। इजहार करामत व बुजुर्गी के साथ आने का क्या माने है। बस जो ही वो दरवेश शेर सवार आए, इन साहबजादे साहब ने दीवार से कहा, चल और चल कर इस्तकबाल कर, और उनके फरमाने की बरकत से वह दीवार चलने लगी। मगर खुद हजरत मखदूम साहब ने तवाज़ो ही फरमाई, किसी करामत का इजहार न फरमाया। हजरत मखदूम की सुदराज रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 120 साल की हुई और उनके जमाने में सिलसिले आलिया चिश्तिया निजामिया को बहुत उरूज हुआ। फरमाया, मैं गुलबर्गा के कब्रिस्तान में जो शहर से बाहर था एक टूटी हुई कब्र के पास ठहर गया था। ताजदारे दक्कन से मुलाकात नहीं फरमाई। गुलबर्गा के बाद मैंने कहा कि हैदराबाद एक इस्लामी शहर है, यहाँ तक आया हूँ तो अब इसे भी देख लूँ, इसलिए हैदराबाद गया। रावी को मुद्दत कयाम के बाबत शक है, गालिबन 2 हफ्ता कयाम फरमाया। कुछ लोगों ने कहा कि नवाब निजामुल मुल्क मीर महबूब अली खां वाली दक्कन बुजुर्गों से मुतकिद हैं, आप भी मुलाकात कीजिए, मगर हमने इसे पसंद न फरमाया और एक रोज चुपके से वहाँ से रवाना हो गए। आखिरी सफर अजमेर शरीफ। आप तमाम उम्र में अजमेर शरीफ बगैर से जियारत 3 बार तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि अजमेर शरीफ का कसद होता तो पहले अकबराबाद शरीफ में हजरत सैयदना मीर अबुल उला क़द्दस सिर्रहू की जियारत फरमाते और अजमेर शरीफ से वापसी पर दिल्ली शरीफ में हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क़द्दस सिर्रहू और सुल्तानुल मशाइख हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बुजुर्गान दीन की जो खत्ता दिल्ली में आसूदा है जियारत फरमाते। फरमाया, हम अजमेर शरीफ में मुरीदाना यानी तन तनहा गए, पीराना तौर पर नहीं गए। आपका दस्तूर इंतजाम और बंदोबस्त के साथ सफर करने का था, यानी खर्च आमदोरफ्त का पास रखते। मगर अजमेर शरीफ का आखिरी बार सफर हुआ तो मकान से ज्यादा राह सिर्फ 11 रुपए आपने लिए थे, मगर बफजले सब सामान गैब से हुआ। हालांकि यह सफर 100 रुपए के खर्च का था। मकान वापस तशरीफ लाए तो 11 रुपए तहवील में बाकी थे। इसके मुतालिक इरशाद हुआ, यह बात असरार इलाहिया से है और यह अम्र मेरे लिए ही खास है, मेरे मुरीदों के लिए नहीं है। उन्हें चाहिए कि इंतजाम के साथ सफर किया करें और आमदोरफ्त का खर्च पास रखें। अजमेर शरीफ में आपका कयाम सैयद अनायत अली साहब मरहूम के मकान में जो झालरे पर है हुआ
اور درگاہ شریف میں ان کا جو حجرہ ہے خلوت اور شباشی اسی حجرے میں فرمائی۔ سید صاحب مرحوم نے راکم سے کہا کہ آپ کے زود و عطا اور داد و دہش کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مجھ پر 300 روپے کا قرض ہو گیا تھا۔ قرض خواہ سے وعدہ عرس شریف کے بعد ادا کرنے کا تھا، مگر وہ ایام عرس ہی میں تقاضے کو چلا آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی طرح سن لیا کہ قرض خواہ کی مجھ پر سختی ہے، اور اسی وقت خدا معلوم کہاں سے نکال کر 300 روپے قرض خواہ کو میری طرف سے ادا کر کے میری گلو خلاصی کرائی۔ چونکہ فقیری اور درویشی کا اظہار کسی موقع پر بھی دستور مبارک نہیں تھا، اس لیے اجمیر شریف میں بھی آپ یہ کرتے کہ سما خانہ میں عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر سما سن لیتے، حلقہ مشائخ میں نہ بیٹھتے۔ اسی طریقے سے آپ ایک بار سما سن رہے تھے اور آپ کے مرید اور خلفاء حضرت نبی رضا خان مرحوم اندرون مجلس حلقہ مشائخ میں بیٹھے تھے کہ ناگاہ ان کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی، اور وہ از خود رفتہ اور بے تبانہ گرتے پڑتے آپ تک پہنچے اور آ کر آپ کے قدموں پر گرے۔ نبی رضا خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر دل عزیز بنا دیا تھا، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی دعا کی برکت تھی کہ عوام ہی نہیں مشائخ ان کی تعظیم و توقیر کرتے تھے، اور مشائخ انہیں اصرار اور التزام کے ساتھ اندرون محفل جائے ممتاز پر بٹھاتے تھے۔ اب جو اتنے بڑے شیخ وقت کو لوگوں نے آپ کے قدموں پر گرا دیکھا تو حیرت میں رہ گئے کہ اس دنیاوی لباس میں چھپے ہوئے یہ کون بزرگ ہیں کہ ایسے ایسے مشائخ زمانہ جن کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ نبی رضا خان صاحب نے کہا، لوگوں میں انہی کا غلام ہوں اور یہی میرے مولا ہے، دل و جانم فدائے نامش باد۔ تب لوگوں نے آپ کو جانا اور خیال کرنے لگے کہ نبی رضا خان صاحب جیسے بزرگ جن کے مرید اور خادم ہوں تو آپ خود کیا ہوں گے۔ اجمیر شریف کا احترام۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بزرگوں کے آستانے پر مثل عوام کے رہنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے 10 مرید یا 10 لوگ اور ہیں، ویسے ہی ایک مرید ہم بھی ہیں۔ آفتاب کے آگے شمع کی روشنی کی ضرورت نہیں۔ بس اجمیر شریف میں اور دوسرے بزرگان دین کے آستانوں میں اپنی پیری دکھانی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا، حضرت اجمیر میں 2-3 آدمیوں نے مرید ہونے کی خواہش کی۔ ہم نے کہا کہ اس مقام اقدس میں ہم کسی کو بھی مرید نہ کریں گے۔ اگر آپ کو خواہش اور آرزو بہت ہو تو ہم جے پور جانے والے ہیں، وہاں ہم سے ملاقات کیجیے، اس وقت آپ کو مرید کر لیں گے۔ آپ کا یہ فرمان ادباً تھا۔ بعض خادموں کو ارشاد ہوا، اجمیر شریف میں یہ ہرگز نہ کرنا کہ آستانہ مقدسہ میں گدی بچھا کر بیٹھو یا اور کسی طریقے سے وہاں اپنے آپ کو نمایاں اور ممتاز کرو، بس مریدانہ طریقے سے وہاں جانا اور عوام میں ملے جلے رہنا۔ سلسلہ عالیہ کی ترقی اجمیر شریف میں۔ ہمارے حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت اجمیر میں کمال احترام اور لطیف نازک خیالی کا اظہار فرمایا۔ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور پیران اعظام کی خوشنودی سے یہ ملا کہ آپ کے خادم اور غلام حضرت نبی رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اجمیر شریف میں اور نواح میں اس سلسلہ عالیہ کی عجبس ترقی ہوئی، اور ایسا نوازا اور ایسا عروج دیا کہ آج 1000 در 1000 بندگان خدا وہاں فیضیاب سلسلہ عالیہ ہے۔ 1902 عیسوی میں آپ کا یہ آخری سفر اجمیر شریف تھا۔ یہاں سے آپ دلی تشریف لائے اور دلی سے حضرت نبی رضا خان صاحب مرحوم آپ کو اپنے مکان واقع ریاست رامپور لے گئے۔ یہاں سے آپ دولت قضا کے لیے رخصت ہوئے۔ خانقاہ شریف میں مستقل قیام۔ اجمیر شریف کے اس آخری سفر کے بعد پھر آپ کا کوئی سفر نہ ہوا، اور اب آپ بامر الہی خانقاہ شریف میں ہمیشہ کے لیے بیٹھا دیے گئے۔ چنانچہ اس بار مکان تشریف لا کر آپ نے کچھ خادموں سے ارشاد فرمایا، بس یہ ہمارا آخری سفر تھا، اب ہمیں سفر کی آئندہ کوئی امید نہیں ہے۔ یہ گویا آپ کی خانہ نشینی کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد یہی امر ظہور میں آیا کہ پھر آپ کا کوئی سفر نہ ہوا۔ آخری زمانہ حیات تک قیام مبارک بس خانقاہ ہی میں رہا۔ آپ کے زمانہ خانہ نشینی کی مدت تقریباً 18 برس ہے۔